guys! Ngayon dumating na blessing! Galing ayuda! Galing sa Amerika! Ipackage sa dumating. Ito. I-unbox natin. Unbox natin ang dumating na blessing galing sa Amerika. Thank you ate, nanay, Pirapi, Sophie, Angus, shoutout sa inyo. Thank you sa padala. Tara, buksan na natin. I-unbox na natin. So guys, unbox na natin ha. Padala. Isang box. Disinfect na to. Ayan to. Ito. You are old? Sophie. Give me Give me what? food. Pero kung pamangkin ko mo kayo. You are old. What? You're old. Ah, you are love. Love. Food. Ano po ang nasa niyo? Love Sophie. Sophie, hello. Love Sophie. Baby. Puro baby. Puro kay Saisa oh. Kay Saisa. Pacifier. Wonderful. Also for baby. Nice. Wow! Oh. Ito yun. Ito. Isa-isa. Cut. Hindi makita yung loob eh. Yeah, ano pa next? Okay na. Ito yun. Ito. Yun nga yun. Tumabas ako. Thank you, Ate Mai, for the yes. Chocolate. KitKat. Gusto ko yung KitKat. Chocolate. Ano chocolate yun? Oh, KitKat. Yung favorite ko. Chocolate. KitKat. Yung galit sa isa. Ito pa. Yung galit pa sa isa. Yung pa. Yung galit kasi sa isa. Ano ko? Reyna nga dapat. Reyna. Yung ano. Maintenance. Kopi oh, kopi muna tayo. Only kopi tayo, may only kopi na. Ayun, Nestle, hard chocolate. Buti sila yung binili mo.
face mask. Gawa ni nanay ito eh. Thank you, Nay, sa face mask. Gawa ni nanay. Baby. Wait. Ito, paligo kay baby Saisa. Puro kay Saisa. Let's try to sing good if you need it. Moisturizing. Kay Saisa ulit. Kay baby yan naman. Malapit sa lumabas si baby. Kay Saisa, baby. Baby wipes. Kay Saisa ulit. Puro kay Saisa. Ay, Under Armour. Come on. ayun, makeup na ako. Yahoo! This is nice. Under Armour makeup. Di ba white sa akin? No. Yes. Masay, so meron na akong Under Armour. Salamat kay Rapi sa Sobrero. Nice. Tinda. Thank you, Rafi. Diba, salamat. Shout out kay Sophie Andrew. Salamat sa Sobrero. Under Armour. And white. Yes, Under Armour. Suot mo. Yes, Under Armour. Dumbo. Ito, face mask. Face mask. Lunch. Chocolate ulit. Chocolate. Yum, chocolate. Pepper. Or Pepper. Uy, yun. Sarap. Nutella. This is favorite. With peanut butter. Papak lang. Pinapapak lang niya. Vitamin C. Oh, this is. Ito yung kailangan ko. Kailangan sa Zeus. Vitamin. Vitamin. Tama yan. Cartoon. Vitamin. Ano siya Gamot. Vitamin. H5. Tapos yun. Vitamin C yan. Ano pa siya? Discipline. Anti, ano. Diba ako para sa ano? Ito, Johnson, available. Sa baby ulit o. Kay baby. Puro kay baby. Shampoo. Dun sa ulit. Deodorant. Uy, may CD. Mang G, ito favorite niya na. Ay, parang kaya sama ko. Ay, parang sa asa ko. Isa-isa. Wipes. Rice. Wipes. Then, sausage. Ito, masarap. Ito, masarap. Sausage. Spaghetti. Ay, gamit ko na siya. Ay, mami spaghetti po. Favorite ko spaghetti. Tama. Salamat sa spaghetti. Ano yun? Isama lang. Ito yung sa iWatch. iWatch. Refreshing very. Kasarilo. Oh, that's great. Kaya ang tama to. Ay, sarili yan. Kaya ang tama to. Colgate. Kay Ella. Kaya, chocolates pa.
sauce. Sana. Yeah. Look in. Wala, wala. Person. Bakit pa hot cake? Hot cake? Hot cake 1. Hot cake 2. Dami. Let's see. Kaya ulit natin. Papakita ko. Wala na pa. What? Sa pang Nesquik. Sweet again. Ready. Dito sa isa. Yung tortilla. Tortilla sa bahay. Tortilla to, no? Tortilla ulit. Alcohol. Plastic. Tiket na sopi ko. Ang dami namin supply ngayon. Pagkain. Para isa-isa. Thank you ate sa ano. Thank you ate kay Rocky sa padala. Sa ayuda. Ayuda niyo, ayuda. Taglag niyo. Ano yun? Thank you guys. Salamat sa pagsama sa akin sa unbox. Sa lahat ng nagpa-member sa akin, salamat. Ngayon sila. Salamat sa mga bago kong members. Si Wea Master Vlog, kapatid A, salamat. Mabel Salas, salamat kapatid. Si It's Marla, salamat Marla. And si Nes Season, salamat kapatid. Kapamember. Members ko. Siya Megan, salamat Alicia Megs. The Voice TV, salamat sa pamembro pang RK Official. Si Declates. Si Simple Large, salamat mga member ko yan. Melody May, salamat. Si Johan Vlog, salamat. Si Mary Ann Vlog, salamat. Si Dujing Jing, si It's Smart. At yung mga gustong pamember sa akin, welcome na welcome. Thank you and God bless. Peace.